भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. Psalm chapter 91 verse 9. कीर्तनान 22 91 ओळ 9 अशें म्हणटा. परतून म्हणटा Psalm chapter 91 verse 9. ह्या दिसांनी ती बरोवन आसात खंयचे Job chapter 42 verse 2. जायते बावणे म्हणटात की आमकां सारकें समजोना म्हणून. ओके परतून म्हणटा Job chapter 42 verse 2. ಜೋಬ ಪುಸ್ತಕಾಂತ 42 ವಾಕ್ಯ. ಇಸಾಯ ಪ್ರವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ 45 ಅಂತೂ 2 आणि 3 ವಾಕ್ಯ. 45 ಅಂತ 2 and 3. तसेच Psalm chapter 91 कीर्तन ಅಂತ 91 ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್. तसेच 130 कीर्तन ಫುಲ್ आणि 121 कीर्तन फुल. Psalm 130 and Psalm 121. आता पळय परतून या म्हज्या मगाच्यान आज देवाचे उतर आयकत आसतना हांगा म्हणटा की उत्पत्ती पुस्तकांत 22:1-3. उत्पत्ती पुस्तकांत 22:1-3. देवान म्हणलें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. देवान म्हणलें शब्द भायर येयलो. शब्दान उपजोवंक सुरू जालें सगळें. हांगा म्हणलें जेनेसिस chapter 1:3. देवान म्हणलें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. आज सोसो देव म्हज्या मोगाच्यान आपले उतार दाण आयच्या समस्येंत तुका सोडयतलो. आज जिवित परजळ्ळे जिवितां बरी जातल्यात. परतून तुवें पाती पळोवची गरज ना. एक दैवी सकत तुज्या जिवितान देव वास वतयतलो. म्हज्या मोगाच्यान काल एका मोबायलान धाडिल्ली टेस्टमनी हांव तुमच्या म्हाका दवरूंक आशेता. ही टेस्टमनी अशी आसली की 2 पोटी मिसकॅरेज जाले. 2 पोटी मिसकॅरेज जाले आनी म्हाका 6 वर्सां भुरगीं ना. 6 वर्सां उपरांत गर्भ रावलो. 2 पोटी मिसकॅरेज जाले. 2 पोटी गर्भ गेलो म्हजो. जाल्यार म्हजी जिवितां भिरांत ना. ते देव कितें तरी करता म्हणलें म्हाका उडास आयलो. तुमी साम हर एक दिसा वाचूंक सांगताल्यात. सामाची किर्तनाची जायती उतरां तुमी म्हणटाल्यात. हांवें चिंतलें. हांवें म्हज्या गांवांनी निर्धार केलो कित्याक आमी सगळे साम्स बरे करून वाचून वचो. हांवें म्हज्या गांवांत निर्धार कर आमी सुरू केले. 1 hour राती बेड्डार आसता आसतना हांतुळान बसतले हांव साम्स वाचतलें. हांव कीर्तन 1
कीर्तन 2, कीर्तन 3, कीर्तन 4, कीर्तन 5 सगळे कीर्तन आम्ही वाचूंक सुरू केले. परतून हांव गुरुवार रावली जाल्यार ह्या पटी आम्ही भियोंक ना. ह्या पटी आमकां भियोंक दिसोंक ना. ह्या भियोंक ना कित्याक आमच्या हातान पवित्र पुस्तक आसलो. आमच्या हातान लॅपटॉप न्ही, या व्हॉट्सअप न्ही, आमच्या हातान पवित्र पुस्तक आसलो. म्हजो घोव म्हणालो की ह्या पटी 100% देव आमकां भुरग्यांचे देणे दिता. 100% कित्याक आमी वाचता जिवंत देवाची उतरां. पळया परतून जेनेसीस चॅप्टर 1:3 देवान म्हणलें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो. जेनेसीस चॅप्टर 1:6 एकडे वाचया आमी. उत्पत्ती पुस्तकान 22:1 एकडे वाचया. देवान म्हणलें उदक दोन देवान वाटे करूंक. म्हणलें परतून म्हणटा ऐका स्टार्टिंग वर्स ऐका. आमी हरी वाचता धांवता न्ही. स्टार्टिंग वर्स परतून स्टोरी वाचया. देवान म्हणलें सर्ग आनी संवसार रचला. देवान म्हणलें उदक दोन वाटे करूंक. उदक 2 वांटे करूंक उदका मध्ये एक अंतरळ जावं. आणि तशेंच आनी जालें. तशेंच जालें. तर म्हज्या मोगाचें न्हू आज जर देवाची उतरां वाचता आसतना तशेंच जायना की तुवें जिवितांत 100%. कित्याक ह्या उतराचो मोल आज म्हज्या काळजा भितर इगोवंक जाय. ह्या उतराचेर पातयेवंक जाय. हांव पळयता थोड्या पटी मागण्या कोण येता आसतना हांव तांच्या तकल्या हात दवरून साम 120 कंटिन्यू वाचता. तुमी म्हण तांकां कळीतच ना. साम 120 थोड्या जाणां साम 120 खंय आसा आपुरबायचे मागणे. साम 91 हे बसवणेचे मागणे. पळय साम 23 पळय तूं देवाक कशें आसा तें म्हजो बरो गोवळी जावन आसाय. साम 1:1 कितले कीर्तन मागणे जावन आसा म्हज्या मोगाचें न्हू. तर आमी मागणेंत बायबलांतल्या उतराची मागणी शिकोवंक जाय. तेन्ना पळय एक तराची बरी न्हीद तुका पडटा, समाधान मेळटा. कित्याक संपूर्ण तुजो भावार्थ देवाचेर आसता, मनशाचेर न्ही, देवाचेर आसता. पळय परतून म्हणटा जेनेसीस चॅप्टर 1:6 परतून इकडे वाचया आमी. देवान म्हणलें उदक दोन वांटे करूंक उदका मध्ये एक अंतराळ जावं. आणि तशेंच जालें. ही जोडे म्हज्या मोगाचें न्हू 6 वर्सां परत 2 फावटी मिसकॅरेज जाला री. ती म्हणाली आतां आमी देवाचे उतार वाचून आसा. भिरान ना तांकां. जाले 3 म्हयने जाले, 4 म्हयने जाले, 5 म्हयने जाले, कांय जावना. 6 म्हयने जाले, 7 म्हयने आपुरबायेच्या एका चिडवा भुरग्याक जन्म दिलो. आनी आज ती जोड्या म्हणटा की 6 वर्सां उपरांत देवाच्या उतरांत आमकां भुरग्यांचे देणे फावो जाले. प्रकाशन मागले न्ही. देवाच्या उतरांत आमी चिंता कित्याक म्हणल्यार रे ओट्टे बायबल दडा बडा करून वाचते वेता तातूंत एक उतारी मोती ना. थोड्या पडे मोती आमकां थोडी उतरां परत कळीत आसा. इवन कशें लाजर जिवंत उठयलो. थोडे पर आमकां साम 91. थोड्या पटी आमकां सुमार बायबलाची 15 बायबल पॅसेज बरी कळीत आसा. जाल्यार ते भितर इगोवंकूच ना. तोंडार मात बायहॅट जाला म्हज्या मोगाचें न्हू. ह्या पटी तोंडान बायहॅट न्ही. 2026 आमच्या काळजान बायहॅट करीजे. आमच्या मोतींत बायहॅट करीजे म्हज्या मोगाचें न्हू. तेन्ना नेगेटिव्ह सगळे पयस वतले. काळजान देवाचो मोग उपसातलो म्हज्या मोगाचें न्हू. 2 फावटी मिसकॅरेज जाले. 6 वर्सां उपरांत भुरग्याचे देणे देवाच्या उतरांत प्राप्त जाले. कित्याक 2 फावटी मिसकॅरेज थोड्या जाणांनी म्हणलें की एन्सिस्टर बॉन्डेजीस म्हणल्यार पुर्वजाचो शिराप म्हणल्यार कोणें. आनी कोणें म्हणलें तुमकां माट केला म्हणलें. आनी कोणें म्हणलें तुवें बिजनेसमॅन त्या खातीर तूं भुरगें जावन असो म्हणून तुज्या कुटुंबाचेरच कोणें केला म्हणलें. आनी खंयचेरी पातयेवना. आनी वाचूंक सुरू केलें जिविताचो बूक आनी जिविताची उतरां म्हज्या मोगाचें न्हू. तातूंत भायर सरली दैवीक सकत बिलीव करा, पातयेया. कित्याक परतून उतार म्हणटा की पळया देवाचे उतार आमकां म्हणटा की जेनेसीस चॅप्टर 1:9 उत्पत्ती पुस्तकांत 22:1-9 देवान म्हणलें आकाश पंदले उदक एका सुवातेर जमो जावं आनी सुकी धरण एका सुवातेर जमो जावं आनी सुकी धरण दिसो. आनी तशेंच जालें. आज एक सिंपल विसा खातीर पासपोर्ट रट्टे आसय.
आज सिंपल एक लहान समस्या तुझं सर्ग आणि संसार असल्या देवाक तुझ्या पुताच्या समस्या सॉल्व करून कळीत ना की सोद पहिले देवाचे रास हे सगळे तुका मेळटा आज संपूर्ण आमचे मन पाठी येवंक जाय संपूर्ण आमचे काळीज पाठी येवंक जाय संपूर्ण आमचे जिवीत जेजूच्या उतराचेर बांधून आसूंक जाय त्या खातीर साम 91 वर्स 9 कीर्तना 91 आविस्वर ओल्ड नो कीर्तन 91 वाक्य कित्याक सर्वेस्पर तुझो कित्याक आसरो, सर्वेस्पर तुझो आसरो परमोन्न देवाक देवाक तुवें तुझे कोटे करून तुवें घेतलाय. तुझे कोटे करून जाय एव्हरीडे परतून वाचचे आमी ते कित्याक सर्वेस्पर कित्याक सर्वेस्पर तुझो आसरो, या सकाळीच्या वेळा या सकाळीच्या आईच्या दिसा ब्रेसरची परतून वाचचे आमी कित्याक सर्वेस्पर कित्याक सर्वेस्पर तुझो तुझो आसरो, तुझो आसरो परमोन्न देवाक परमोन्न देवाक तुवें तुझे कोटे तुवें करून तुझे घेतलाय. कोटे करून घेतलाय आज साम 91 बरयल्ले वयस जाल्यार 91 वर्स 9 ते एक टीक घालून दवरा एक टीक करा तुमच्या पेपरार एक टीक करा साम 91 वर्स 9 एक टीक घालून दवरा कितें इम्पॉर्टन्स कित्याक सर्वेस्पर तुझो आसरो परमोन्न देवा तुवें तुझे कोटे करून घेतलाय त्या खातीर वर्स 10 पळयात आन्सर 10 कसलेंच वाईट परतून म्हणटा ऐका साम चॅप्टर 91 वर्स 9 परतून वाचचे आमी क्वेश्चन कित्याक सर्वेस्पर तुझो कित्याक आसरो, सर्वेस्पर तुझो देव फर्स्ट पॉइंट कित्याक सर्वेस्पर तुझो देव ओनली म्हाका ते दी म्हाका हे दी ते दी नाही सर्वेस्पर तुझो देव सगळ्या तुझ्या जिवितांत वर्तो आनी वर्तो जावन आसा परतून वाचचे कित्याक सर्वेस्पर कित्याक सर्वेस्पर तुझो तुझो आसरो, आसरो परमोन्न देवाक परमोन्न देवाक तुवें तुझे कोटे सर्ग करून आनी घेतलाय. संसार रचल्या देवाक तुवें तुझे कोटे जर करून तर घेतलाय. तुवें तुझे कोटे कन घेतले वयस जाल्यार जर तर तुवें तुझे कोटे कन घेतले वयस जाल्यार म्हळ्यार हे सगळे तुझे सुम्या म्हजे कांयच नाही आज कोणी म्हणजे आस्तीचेर कोर्टान केस करून दी हांव झुजचो ना कित्याक तुझे जावन आसा तुका कळीत आसा थोड्या दिसांनी ते जिवीत बदलतले तो राजी जावंक येतलो तूं झगडा नाका सोंग सुमेचे समर्पित कर ताचेर उलय दुस्मान काय दवर नाका कित्याक देव एक मेरिकल करतलो देव एक अजाप करतलो देव एक महत् कार्य करतलो त्या दळात वर्स 10 पळया आन्सर कसलेंच वाईट कस ते जजना परमोन्न देवा तुवें तुझे कोटे करून घेतले वयस जाल्यार कसलेंच वाईट कसलेच वाईट तुझेर येवचें तुझे ना. येवचेच ना म्हणजे म्हाका कळीत आसा लास्ट आमच्या रेसिडेन्स रिटेड एक गोवा थावन भयण आयिल्ली आनी ती म्हणा लागली की ब्रदर एवरी डे म्हज्या घराचे लिंबे आसता एवरी डे म्हज्या घराचे म्हाका लिंबे आसता आनी एक दीस म्हज्या घोवा हार्ट अटॅक जाले आनी कितें करचें कळोना तितल्या भितर हार्ट अटॅक मात्र स्ट्रोक येयलो दोनी एकच पटी आनी कितें तिचे हात पांय पुरो एकटे कांपोवंक सुरू जाले एक सायड गेल्ल्या बरी जालें हांव क्विकली हॉस्पिटलाक घेवन गेली आनी सगळे हॉस्पिटला वेता पर्यंत हांवें म्हज्या गोंयचे तकले हात दवरून एकच मागणी केले साम 23 कडे वाचचे आमी कीर्तन 23 इकडे पळय बायबलाची उतार पळय कितले पावरफुली वर्ड ऑफ गॉड पळय इकडे सर्वेस्पर म्हजो गवळी, सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका कांयच उणें ना. म्हाका उणें ना ती म्हणा लागली सगळ्या म्हणलें की तितले लिंबे पडटा आसतना तुवें कित्याक इन्कार केले कोणाकडे विचारचेले ती म्हणाले साम 23 परतून वाचचे आमी सर्वेस्पर सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका कांयच म्हाका उणें ना पाचव्या सरोवाच्या पाचव्या मैदानाचेर सरोवाचेर मैदानाचेर विषय घेवंक तो विषय घेवंक तो म्हाका दिता सगळे हॉस्पिटल वेता पर्यंत साम 23 वाचूंक सुरू केले आनी जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 तूं सगळे करूंक शकताय कित्याक तुका साध्य म्हणलें कितें आसता हे हांव जाणा आसा म्हज्या डॉक्टरान सगळे टेस्ट केले 2 दीस एडमीट जाले ते कांयच जावना त्या दादल्याक म्हज्या मगाच्या न्हू एक सायड गेल्ल्या बरी भोगली जाल्यार कांयच जावना सुटसुटीत जावन तो घरा पाटी येयलो आनी ती म्हणा लागली की ब्रदर कितले लिंबे म्हज्या घरा मुखार पडून हांव भियाना कित्याक म्हणल्यार साम 91 वर्स 10 वाचचे आमी कसलेंच वायट तुझेर तुजेर येवचें ना मारीची पिडा तुझ्या तुझ्या तंबा सरशीन पावची ना पावलारी तुझ्या अधिकार चलोवंक जावचे ना इवन अधिकार चलयलारी तूं कांयच जावचें ना तू एक ग्रेट विटनेस जाते हर एक भाव भयणानो आमी जेजूचे साक्षीदार जायचे ओनली म्हजी पिडा बरी कर म्हजे ते प्रॉब्लेम सॉल्व कर नाही
एव्हरी डे आम्ही देवाच्या दैविक सत्य अनुभव करीचे आणि हेरांक साक्षीदार जायचे. तेच ख्रिस्ती जिवीत, तेच ख्रिस्ती जिवीत. नाजाल्यार कितें जाता म्हळ्यार ओन्ली म्हाका तें वचो, म्हाका तेच जाय, म्हाका हें जाय न्ही. त्या वेळा हांवें सोमेचे साक्षीदार जावचे. त्या वेळा आज 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 त्या खातीर आमी सांगले जो 42:2 प्रत्येक तर आयझाया 45:2-3, साम 91, साम 130, साम 121 बरया आनी वॉट्सॅपार घाला. म्हणल्यार कितें म्हणल्यार आमी कितें शिकया, आमी कितें शिकोवंक जाय. सिंपल म्हज्या मोगाचें न्हू. पवित्र आत्मा कसो काम करता पळय, कसो काम करता पळय म्हज्या मोगाचें न्हू. पवित्र आत्मा तुजी कामां कशी इजी करून दिताय पळय. प्रॅक्टीस करूंक सुरू करा आसता. कित्याक म्हळ्यार आमी देवाच्या उतरान बळवंत जायचे. थोडे जायते लोकांनी घाला कालच्या दिसा. थोड्या जाणांनी कितें केला, एक घाला आनी ते परतून प्रिंट आवट काडला आनी परतून घाला. म्हज्या मोगाचें शॉर्टकट तरवेचे नाका. थोड्या फावटी आमी शॉर्टकट म्हज्या ल्हानशी काणी सांगता. एक दीस एक गाडवाच्या आंगार प्रत्येक तरान एक मिठाची ओडली गोणी दवरन ताचो मालीक न्हंय क्रॉस करतालो आनी गाडवाक हे झाडाय भोगताले जाल्यार कश्टांनी गाडव घेवन वेतालो. एक दीस गाडव पांय निसरून त्या न्हंयत पडलो. पडून उरता आसतना ताच्या पाठीर एकदम हळू जावन दिसूंक सुरू जालें. दुसऱ्याच गाडवाक कळलें ओ ही मिठाची गुणी उदकान बुडल्या तक्षण मीठ पिकळोन गेला आनी हांवें सदां तशेंच केल्लें वय जाल्यार म्हजें इल्लें वजें उणें जातलें म्हणून. अरे कितें केलें, दुसऱ्या दिसा गाडव न्हंय क्रॉस करतना कितें जालें, ताणें परतून पडल्या बरी केलें. मिठाची गोणी बुडली आनी मीठ पुरो पिकळोन गेलें. तेन्ना येयलें ताका बरें लागलें. चवथ्या दिसा मालिकाक कळलें. मालिकान कितें केलें, मिठाच्या गोणया बदलाक इल्ले वस्तूर घट्ट बंद दवरले वस्तूर आनी मुस्ताकी जायते कॉटन वस्तूर त्या थैले भितर घाले आनी गाडवाच्या फाटीर दवरले. गाडव बुडलो आनी बुडोवन उठ्ठा आसतना वस्तू कितें जालें, मुस्ताकी वस्तूर जड जावंक सुरू जालें. गाडवाक कळलें हे मालिकाक म्हज्या कळला म्हणून. म्हज्या मोगाचें न्हू, आमी कितेंय करता आमच्या मालिकाक एक्झॅक्टली कळटा. त्या खातीर आमी आज सकाळीं बसून बरोवंक सुरू केलें इल्लेशें. कित्याक म्हळ्यार तुमकां दिता आसतना हांवें इल्लें बरोवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार ओन्ली तुमकां सांगचें मात्र न्ही, दोनीय सायडी प्रॅक्टिकली जियेचें आमी. म्हज्या मोगाचें न्हू, म्हाका जायतें काम आसा जाल्यार इल्लें बरयलें. सो मी तुका कळीत आसा म्हजो टायम वय म्हज्या मोगाचें न्हू. त्या खातीर कित्याक बरोवचें म्हणल्यार एक वर्ड्स आमच्या काळजांत वेता. पण बरयता आसतना तुजे दोळे उक्ते जाता. जावं फ्रो आज कितें कर, जॉब चॅप्टर 42:2 5 फावटी बरें आनी घाल. आनी एक काम कर, आयझाया 45:2-3 5 फावटी बरें आनी घाल. फाल्यां परतून वच साम 91 5 फावटी बरें आनी घाल. जावं फ्रो एकच फावटी जायना, बिजी आसय तूं. हांव कोणाचें वजें घालना. कित्याक म्हळ्यार आमचे समस्ये सॉल्व जावंक थोडी आमी वाट सोदून घेवची. जेन्ना देवाच्या उतरांत तूं बळवंत जाते देव सगळें करूंक सुरू करता. म्हज्या मोगाचें न्हू, एक घडी आमचे दोळे धांपया. देवाक आज आमी अर्घ्य दिवया. देवाक आमी स्तुती करया. देवाक आमी वाकणया. आयच्या दिसा आमची जिवी सोम्याच्या हातांत दिवया. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतर आयकत आसतना तुज्या शिऱ्याक घटाय मेळोवं. डिप्रेशन जाल्ली तुजी मौत आज दैवी सत्यान बरोवं. तुका येवचो राग, तुका येवचे तुजे सगळे उण्यापण असतात काय तेंते सवा, लैंगिक तेंते सवा, बेबद्यापणाची तेंते सवा, जांफ्रो प्रत्येक हेराक वायट करचे म्हणली तेंते सवा, खंयची वायट संवयची तेंते सवा. आज म्हज्या मोती भितर, म्हज्या काळजा भितर, म्हज्या कुडीचे विशय रिक्ता वयत जाला. जेजूचे भोव भगेवत अमोरीक रगत आज म्हाका निताळ करूं दी. देवाच्या उतरांत म्हाका सकत आनी बळ मेळोवं दी म्हणून सण एकले आमी ते जेजू आराधना कर म्हणया वळा. वैस्म्या जेजू तुझे अमोलिक रक्त निताळ कर. जेजू तुझ्या दैवी सत्तर आज म्हाका भर. तुझे उतार आज आमी वाचता आसतना म्हजे जेजू तुझे उतार आज समजून घेता आसतना सगळं सांगळेतन आज म्हाका सोडाय सुम्या जेजू. तुजी काकूट आज म्हजेर वताय सुम्या जेजू. तुजी स्पिरिटान आज म्हाका भर म्हजे जेजू. सगळ्या फाटकणींतल्यान सुटता आनी सर्व दाबय. तुजी काकूट आज म्हजेर वताय सुम्या जेजू. तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू. सगळ्या बॉन्डेजीस ब्रेक जावं दी. आशीर्वाद म्हज्या जिवितान वताय सुम्या. तुज्या स्पिरिटान म्हाका भर सुम्या जेजू. परत म्हळ्यार कर म्हाका जेजू.
कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन We worship and praise and thank you, Jesus. Glory, worship, Lord. त्या जेजू सांगा आयच्या दिसा कर म्हाका जेजू, कर म्हाका जेजू. म्हजे काळीज, म्हजे मौन, म्हजी जिबी संपूर्ण बदली म्हजे जेजू. म्हज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. जेजू दैविक शक्तीन म्हाका भर जेजू. We worship and praise you with glory. जीवन मुझे दुनिया Yes, Lord. स्तुति गाय बर्तन म्हणे ते जेजू आमी आवडा. कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुति गाय सोम्या जेजू सोम्या जेजू म्हज्या जिवितांत आसले मुझे जीवितांत एक अस्कत काय एक अस्कत हांव काय तुज्या मुखार उबारता. हांव तुझे मुखार उबारता हर एका वेळार हर एका वेळार हेरांची खोडी काडची संवय हेरांची खोडी काडची सवय आज म्हजे तर पयस कर जेजू. आज मुझे तान पयस ये सोम्या जेजू ये सोम्या तू जेजू ये म्हज्या काळजांत तू ये मुझ्या राव म्हज्या काळजांत राव मुझ्या बदली म्हजें जिवीत बदली मुझे बदल म्हजें जिवीत बदल मुझे हर एक हेरांची खोडी काडच्या संवयेंत हांव ना हर एका खोडी काडची सवय तान म्हाका सुटका लाभय जेजू. म्हाका सुटका लाभय जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया एकडी देवाचे उतर वाचचे आमी जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 11 to 12 एकडी वाचच्या. प्रत्येक जाकोबाच्या पत्रांत 22:4-11 एकडी वाचचे आमी. भावा भयणीनो भाऊ भयणीनो एकामेकाचेर आड उलय नाका एकामेकाच्या आड उलयनाकात. जो कोण आपल्या भावाचेर जो आड कोण उलयता आपल्या भावाचेर आड उलयता वा ताची जडती वा करता ताची झडती करता तो नियम शास्त्राचेर आड उलयता नियम शास्त्राच्या आड उलयता. रोमन्स चॅप्टर परतून ते वाचया आमी. रोमन्स चॅप्टर 2 वर्स 1 to 3 1 to 3 एकडी वाचया आमी. देखून तू हेरांची जडती करता देखून तू हेरांची झडती करताय देखून तू हेरांची जडती करताय मो तू हेरांची झडती करताय मो तू कोणी जावयेत पूण तुझी करणी समा आसा म्हूण जायना कित्याक हेर करतात त्योच करण्यो तूय करताय जाल्ल्यान हेरांची तू जडती करतना तुकाच तू गुन्यांवकार म्हूण तीर्प दिताय. हेरांची झडती करता तुकाच तू गुन्यांवकार करून तीर्प दिताय. परतून या मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 1 to 5 मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 1 to 5 एकडी ऐकूया. हेरांची जडती करूंक वचनाका हेरांची झडती करूंक वचनाका ते दळा तुमची जडती त्या जावची दळा ना. तुमची झडती जावची ना. म्हज्या मगाच्या न्हू एक ल्हानशी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता. एक व्यक्ती दर्या लागीं वचून म्हणा लागलो की दर्याच्या उदकांत कितल्या सोबीत आसाय कितल्या सोबीत आसाय. थोड्या फुडें आमची जिवितां अशी आसता आमी वयर उबारचे केकला वयर उबारचे मुळाकत कातून सुटचे. आनी ह्यो व्यक्ती म्हणटाय दर्या कडेन वचून दर्या तूं कितलो सोबीत आसाय कितले सोबीत तुजें उदक जावन आसा जाल्यार तूं आणकी सोबीत आसता आसले मिठेक नातल्यात मिठेक नातल्यात. थोड्या फुडें म्हणटा आमी जाय ते वयर उबारचे कितलो सोबीत कितलो तालेंत कितले हे एक समान आहे. तशेंच म्हज्या मगाच्या न्हू प्रत्येक कोविला कडेन वचून कोवीळ तो कसो कोविळा कडेन वचून म्हणटा की कोविळा तूं कितलो सोबीत आसाय कितलो तुजो आवाज कितलो सोबीत जावन आसा हे काळो नातल्या तर तूं आनी कितलो सोबीत आसता. म्हज्या मगाच्या न्हू प्रत्येक तरान गुलाबा लागीं वचून तो व्यक्ती म्हणटा की गुलाबा तूं कितलो सोबीत आसाय आनकी तूं सोबीत जाता आसले कांटाच्या मदें तो नातल्या तर. ताकाच एक दीस तेगाय जाणां सांगाता मेळ्ळी आनी मनशा लागीं येवन म्हणलें की मनशा तूं कितलो सोबीत कितलो तालेंतवंत तूं आणकी तालेंतवंत जाता आसले त्या दळा तुजी खोडी काडची संवय नातल्या तर. म्हज्या मगाच्या न्हू ही काणी आतां बारी बरो अर्थ आसा कित्याक म्हज्या मगाच्या न्हू हांगा मातये प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:7-1-5 एकडी वाचचे आमी. हेरांची जडती करूंक वचनाका हेरांची झडती करूंक वचनाका ते दळा तुमची त्या जडती दळा जावची तुमची ना. झडती जावची ना. ही तिनी वस्तू येवन त्या मनशाक म्हणलें की मनशा तूं इतलो सोबीत आनी तालेंतवंत
तू आणखी उदरगती पावूंक शकताय आणि तालेंतवंत जावंक शकताय मात्र नाही आणखी वरत्या ग्रेडीर वचून तू पावूंक शकते जर तुझ्याकडे खोडी काडची संवय नासल्या तर हे तिघी जाणां वचून तेणें रप रप म्हणून ओगी खोडी काडून सोडून सोडली जाल्यार निमाणें ताजी जिवितां तिनी वचून सांगता आसतना ताका कळ्ळें की म्हज्या मोगाचें न्हू आज किसर इम्पॉर्टंट न्ही आडे इम्पॉर्टंट जावं आसा आमच्या दिसपडते जिवितांत हेरांचे किसर सोदते आसा आमचे आडे सायडीर दवरते आसा म्हज्या मोगाचें न्हू आज हेरांक सांगच्या पयलेच आमी चिंतून पळोवया आज देवाची उतराद्वारे ही अस्कत आमचे भायर सरों दी म्हाका कितल्या लोकांनी सांगलें लास्ट 2 वर्सां पयलीं एक भयण आयली रितीर एक ती म्हणून लागली म्हज्या होल लायफान सकयल पडूंक कारण एकच म्हज्या हर एक दीस पडटा जिवितांत हेरांची खोडी काडची कित्याक हांवें हुद्द्यार आसा हांवें जाग्यार आसा हर एकल्यान प्रमुख मेन स्थान घेवन आसा बट म्हज्या जिवितांत एक हर एकल्याचें किसर म्हाका दिसता म्हजे आडे ह्या रितीरेन म्हाका कळीत जालें त्या खातीर वस्ती रितीर करा केदाळामणेचेर ह्या 2026 टायम मेळ्ळ्या वेळा वचून वस्ती रितीर करा कित्याक आमी 3 दीस देवाची चित्रां शिकायची आयकायची बरो कुमसार सुटावे कुमसार आराधना पेकोणी आमच्या काळजां मेळाचे थोडे एरिया आमचे गायल्ले आसात थोडे काळजाच्या थोड्या एरियान थोड्या जाग्यार गाय पडल्ले आसात ते गाय पेकायचे जाल्यार आमी सगळे संवसार मेकळे जावन हे 3 दीस सोम्या सांगत रावचे सोम्याले उलयचे काल हांवें सांगलें 15 मिनटां सोम्याक वेळ दिया 15 मिनटां सोम्या जागो दिया तुमच्या जिवितान काम करूंक पळया सोमी तुका वयर उबारतलो आनी दैवी शक्तीन भरतलो ह्या दिसांनी आमी सुरू केला म्हज्या मोगाचें न्हू आमी ल्हानशा भुरग्यां बरी बरोवंक सुरू करते आसा बरें आमी ल्हान जायचे आमी खालती जायचे ल्हाना भुरग्यांक म्हजेशी येवंक सोडा म्हणून जेजून म्हणलें आज हो दीस जावन आसा जेजू म्हणटा की ल्हान भुरग्यां बरी तूं बरयते आसय आज हांव तुज्या मुखार बसता तुज्या लागीं उलयता बरयता आसतना म्हज्या मोगाचें न्हू हे दैवी सकत रिसीव करूंक शकता एकडी आमच्या दोळ्या आमी धांपया आज मागया प्रत्येक तरां ह्या खोडीकारच्या संवयेंत हांव ह्या ब्रेस्तारा जेजू म्हाका सोडय तुजी काकूत म्हजेर वतय सुम्या दुसऱ्याचे किसर सोदच्या बदला म्हज्या आडे भायर उडोवन एक नितळ जिवीत जिवन तुज्या मोगान जिवंक म्हाका कृपा दी आदार दी बोळ दी सर्गीच्या मोगाळ बापा जेजूच्या नांवान आज हांव मागता प्रत्येक हर एक वेळा हेरांचे किसर हांव सोदते आसा ताचे किसर व्हड म्हूण म्हाका भोगते आसा म्हजे भितर लिपोवन रावल्ले आडे म्हाका दिसना चला बाप्पा आज मागता तुझ्या पुता जेजूच्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्तान म्हजे आडे दोन नितळ कर आनी तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर बाप्पा सदांच सर्गीचो दायजी जावन बाप्पा सर्गीच्या राजा खातीर जियोंक म्हाका कृपा आनी बोळ लाभय तुज्या पुता जेजूचें नांव उंच उबारोवंक आनी तुज्या पुता जेजूची साक्षीदार जावंक म्हाका योग्य भुरगो ह्या भुरगे कर म्हणून ह्या सकाळीच्या वेळार हांव तुजेले परत मागता आसतना आयुश्यांत असल्या वेंटिलेटर असल्या मरणाची तोंडीर असल्या लास्ट स्टेजीर असल्या पिडेन वळवळटल्या कश्टान असल्या दुखा गळयतल्या हे जणकल्या भाव भयणां कितें मागता बाप्पा तुज्या पुता जेजूच्या पवित्र नांवान जणकल्या आमकां आशिर्वादीत कर बेसांवांनी बोर कृपेन बोर म्हणून तुज्याले परतून मागता आमेन म्हज्या मोगाचें न्हू एनौन्स केल्ल्या प्रमाणेच नंबर आमी अशें दिवन आसा की 7090791903 ह्या नंबराक तुजे गोवाचे भुरग्यांचें नांव घाल त्या मागीर बरयकन खंयचे जो 42 5 फुटी 1 काडन प्रिंट करने व्हडो सांगले काणी उडा आसता तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 जालें की आयजाया 45 2 and 3 Psalm 91 Psalm 130 Psalm 121 बरयकन बरया वेळ आसता तशें बरया सगळें काम सोन बसो नाका इल्ले तुजो टायम देवाची उतर बरोवन चार दी पळय सगळे त्यो समस्ये जेजू आन्सर दितलो आनी वर्ती सकत तुमी अनुभव करता तर आज ब्रेस्ता सांजेर 7-9 विशेष आराधना आसा सुखायन आसतना येया तशेंच सेकंड फ्रायडे म्हज्या मोगाचें मिरा बैंदर डिवायन मर्सी चर्च दनपार 2:45 4 o'clock विशेष आराधन एंटायर आमची टीम आनी याजक त्या सुवातेर कंडक्ट करतले तशेंच म्हज्या मोगाचें शनिवार सांजेर 6 वरां तो 9 वरां मिनी नायट विजील सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च 7 शनिवारां मिनी नायट विजील आसा सांजे 6 to 9 वरां पर्यंत पवित्र आराधनाद्वारे आमी सुरू करता आमच्या एंटायर टीम हांगा आसता याजक आसतले आनी सुटकेचे मागणे आसतले परतून म्हणटा 7 शनिवारां सुखान आसतना सांजे 6 to 9 येया आनी दैवी सगत रिसीव करा
आम्ही अनाउन्स केल्या प्रमाणे 9, 10, 11 शुक्रार शनिवार आयतार म्हज्या मोगाचें हांव चिकमंगळूर DACC आसतलो. आवर लेडी ऑफ मर्सीचर सकलेशपूर 9 तावन 6 वरां. 10 तारखेर प्रत्येक आवर लेडी ऑफ विक्टोरियस चर्च बाळे होन्नूर 9 तावन 6 वरां. तशेंच 11 तारखेर म्हज्या मोगाचें सेम सकाळी 9 तावन 6 वरां पर्यंत सुकाय नासतना त्या सुवात येया आनी सोमेची दैवी सकत अनुभव करा. 14, 15, 16 बुधवार, बृहस्पती, शुक्रार प्रत्येक तरान कार्मेल आश्रम कटकेरे कोटेश्वर येया व्हडा संख्यान. तशेंच कोंकणी रेसिडेन्स स्ट्रीट 18, 19, 20, 21 तुम्ही 97 व्हॉट्सअप केल्ले वयसर कोणा गोवा त्या सुवात येवंक आसा. बसाची विलावरी आसतली. उरले सगळे डिटेल्स आमी तुमकां दितले. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसवानी कृपेनी भरूं दी. आमेन. प्रेज लॉर्ड. एकली पण आपल्या मम्मीची टेस्टमनी दिवंक कशी येता. तिच्या मम्मीक युट्रसाचे प्रॉब्लेम जावन आसले. तेद्वा तिला डॉक्टराक दाखयतना डॉक्टरान सांगले की तिच्या मम्मीक ऑपरेशन करचें म्हूण सांगले. तेद्वा तिका कितें करचें म्हूण कळनासतना तिणें DYMC पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी दनपाराच्या आनी सकाळीच्या मागण्या वेळा भक्तीपणां देवा लागीं मागून आसली. आनी दनपाराच्या आराधना वेळा ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करीत तिच्या मम्मीक जे वेगळी वेगळी गुण करून दी म्हूण देवा लागीं मागत आसली. आतां तिच्या मम्मीचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जालां. आतां ती बरी आसा. येदे वडा शॉप केल्या धन्य देवाक ती काळजांतून अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या भयणीच्या घोवाची टेस्टमनी दिवंक कशी येता. तिचो भयणीचो घोव मस्त किरिकिरी, घरांत असमाधान मस्त असले. केदळा पळयल्यार घराक झगडे इराराय आसून असले. तेद्वा तिणें DYMC पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी आपल्या भयणीक ते वर्ड ऑफ गॉड दिवनासली. ते भयण सदांनीच सकाळी संजेचे मागणे पळोवन आसले आनी ते वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली रिपीट करनासले. आतां तिच्या भयणीचो घोव बऱ्या रितीन घरा कुटुंबा सांगाता संतोषान माया मोगान आसा. येदे वडा शॉप केल्या धन्य देवाक ती काळजांतून अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टमनी दिवंक कशी येता. ती 7 वर्सां जावन एक घर बांदचें म्हूण आशेन आसले. तेद्वा तिणें DYMC पंगडाक पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड खणानासतना रिपीट करनासले आनी दनपाराच्या सकाळीच्या मागण्या वेळा देवा लागीं कंटिन्युअसली मागून आसले. आनी खंय एडोरेशन आसल्यार देवा लागीं रडून मागताले की वेगाचे वेगळे आपण एकले बऱ्यांतले बरें घर बांदूंक फावो जावन दी म्हूण दीस रात म्हणल्यार बरें मागून आसले. आतां तिणें एक बऱ्यांतलें बरें घर बांदलां. येदे वडा शॉप केल्या धन्य देवाक ते काळजांतून अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या अंकलाची टेस्टमनी दिवंक कशी येता. तसो अंकल हुशार नासतना हॉस्पिटलांत एडमीट जावन आसलो. ताका हाय शुगर आसले. डॉक्टरान सांगलें की पांय कातरीचे पडटाले म्हूण सांगलें. तेद्वा तिणें DYMC पंगडा पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्युअसली रिपीट करनासली आनी कुटुंबादरा समेस्तांक ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून सांगताली. आनी दनपाराच्या आराधना वेळा भक्तीपुणा रडून मागताली की आपल्या अंकलाचो पांय वेगाचो वेगळी गुण जावन दी म्हूण मागून आसली. डॉक्टरान 2 बोटां काडल्यार पुरो आनी कितें पांय सगळो कातरचे गरज ना म्हूण सांगा लागलो. येदे वडा शॉप केल्या धन्य देवाक ती काळजांतून अर्घा दिता. अर्घा तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू.